स्वभाव निरपक्ष शांत तपस्वी रिपु विवर्जित समदरसी प्रेमाप्लुत दया सागर परहित हेमंत प्राणींकर पछे पछे नित्य मु बुलई प्रत्यक्षे आवरी थाई बेनिपासे तार चरण रेणु आसे स्वभाव निरपक्ष आ शांत। देखंतु आपण माने समस्ते ये दुनिया रे समस्ते पक्ष नहीं एबे इलेक्शन आसुची आपण मान दीक्षित व्यक्ति पक्ष नेबे कि बीजेडी की भोट दब कि बीजेपी की भोट दब कि कांग्रेस को भोट दब तेज निरपक्ष हो पार नहीं भगवान तुमठू दूरे जी। जड़े तहसिलदार आश्रम आसते इलेक्शन टाइम कहले राजनैतिक आलोचना हुए बोले राजनीति आम तो जानू पाठ पढ़ीनु राजनीति कौन आपण को दलीय नुहति बोले दलीय कौन हुए साधु माने भगवान को जे दर्शन उपलब्धि करने तो समस्ते समान से पक्ष केमती नेबे आपण कौन सतरे भोट देना आम भोट देनु पाखे जने व्यक्ति थे से कहले बाबा भोट देना स्वभाव निरपक्ष और शांत। देखो तो सब समय आम अशांत समुद्र अशांत हो मत्स्यजीवी माने समुद्र को माछ मारिया को जीवे नहीं कौन है समुद्र घूर्णी बलय देखा देना प्रबल झड़ हो पवन प्रवाहित जदि समुद्र रे पवन ठीक ठीक भाव प्रवाहित हम शांत भाव प्रवाहित हम देखिए ढेउ लहड़ी गुड़ाक के शांत भाव आसवे शीत दिन में समुद्र कूल जाई देखिए शांत भाव लहड़ी आसे एवं जाए अशांत हुए नहीं समुद्र तेणु ये शरीर रूपक समुद्र भितर इति जोर पवन प्रवाहित होची ये मन अशांत ता भीतर कि प्रवेश करें जदि ये पवन को नियंत्रण करा जीवो आयत करा जीवो तले मन सबले शांत रहिबो स्वभाव निरपक्ष शांत तपस्वी केही आमे तपस्या करूने समस्ते कौन करुचे ना भोग करिया को चाहूजे शीत आसिला घोरी हवा वर्षा आसिला रेनिकोट घोरी हवा गरम हैला फैन बा एसी लगैबा सबु बड़े आमे कौन करुचे ना तपस्वी नहु प्रकृति गण इंद्रगण को नियंत्रण करिबा आयत्त करने को तप कहुए ब्रह्मांड रे टिके संक्षेप कहीदेली पिंडरे मध्य संक्षेप कहीदे आग ए मन को नियंत्रण कले ऑटोमेटिक इंद्रगण प्रकृतिगण नियंत्रण हो जदि गोटी गोटी नियंत्रण करने को चाहिए आपण के पारे ना गोटे छोटे एग्जांपल गोटे विराट बड़ बिल्डिंग रे कि फैक्ट्री सबुआड़े मेसीन लगी बॉल लगी एसी लगी फैन लगी आप केते सुइच मारी मारिका जीवे कि तार गोटे मेन सुइच अच्छी तो से मेन सुइच को आपण बंद करदे सबू बंद हो तेणु जी तत्वदर्शी गुरु सेते कथा कहती ना संक्षेप कथा कहती अल्प कथा कहती कारण कली जुग अर्णगत प्राण अल्प आयुष विभिन्न रोगग्रस्त विभिन्न बाधा विघ्न प्रतिबंधक तपस्या करिबारे कहारी इच्छा नहीं जेमती भौतिक जगत रे समस्ते राताराति बड़ लोक होगापी चाहूँगी एबे गोटे से बड़ी प्रहसन हो जाइए आध्यात्मिक जगत रे बिना साधना रे बिना तपस्या रे आमर केमती ईश्वर प्राप्ति घटिब ताले मुनि ऋषि माने ओई हुंका कौन पे पाल्टुले हजार हजार वर्ष कहीं तपस्या करुले तांकर अस्थि कहीं रोला आउ किछि रहु नथला कौन से साधना भगवान को प्राप्ति होगा कौन एते दुर्लभ
କେହି ତପସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖି ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବି, କାନ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିବି, ଚର୍ମ କହୁଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ନାକ କହୁଛି ଗନ୍ଧ ନେବି, ଜିହ୍ୱା କହୁଛି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି। 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା କହିଲି, 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ର କଥା ଅଛି। ପାଦ କହୁଛି ଚାଲିବି, ହାତ କହୁଛି କାମ କରିବି, ମଳଦ୍ୱାର କହୁଛି ଝାଡ଼ା ଫେରିବି, ଯୌନେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ପରିସ୍ରା କରିବି, ଉପଭୋଗ କରିବି, ପାଟି କହୁଛି ବକ୍ 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 କହିବି। ତେଣୁ ଆମେ କେହି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଗସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ବାକ୍ ନିରୋଧ। ତେଣୁ କେହି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ଶିଖା ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଜୁହାକୁ ଓଲଟେଇ ଯଦି ଆପଣ ଉପର ତାଳୁକାରେ ଲଗେଇବେ 8ଟି ଉପକାର ମିଳିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ 2-3ଟି ଉପକାର କହୁଛି, ସମୟ ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି 1 ଘଣ୍ଟା ସରିଗଲାଣି, 1:10। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଥଟ୍ସ ବା ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୁଏ ବାଇ ଟଙ୍ଗ, ମନ ଆଉ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମନ, ତାର ହେଲା ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜିହ୍ୱା କ'ଣ କହିବ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜିହ୍ୱା କହୁଛି। କିଏ ଚାହୁଁଛି? ନା ମୋ ମନ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଜିହ୍ୱାଟା ଯଦି ଓଲଟେଇ ଉପର ତାଳୁକା ଲଗେଇଦେବେ, ତାକୁ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭିତରୁ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଗୋଟିଏ ଉପକାର। ସେକେଣ୍ଡ ଉପକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଲାଳ ଏତେ ଦୂର ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆପଣ ବଡ଼ି ବହୁତ ଏନର୍ଜି ପାଇଯିବ। ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ନାକ ବାଟେ, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଭିତରୁ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 99 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ଆଶ୍ରମ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଏକାନ୍ତରେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁଥିଲୁ। ପବନ ଯଦି ସିଧା ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ, କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଲତା କି କୋଠା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ପବନଟା ଯଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆକାରରେ, ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ ଏମିତି ବୁଲିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, କୋଠା ବାଡ଼ି, ବୃକ୍ଷ ଲତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେବ। କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କରିବା, ପବନଟା ଆମ ଭିତରକୁ ଇକାର ହେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଇକାର ହେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମ ବଡ଼ି ଏତେ ଏନର୍ଜି ପାଇଯିବ, ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ।